Lalu Bongke berkata kepada Tuhan, Tuhan boleh saya tukar tidak? I don't want 1 million US dollar. Saya tidak mau 1 juta US dollar. I want 1 million people come out and accept Christ, become the children of you. 1 million. Saya mau 1 juta jiwa untuk Kristus. Can you change for me? Bolehkah Tuhan tukarkan? God, yes, change. Tuhan mengatakan pasti. 然后过后 Bongke 在非洲带100万人信耶稣。 Dan setelah itu dalam satu kebaktian ada suatu kali di mana Bongke menuntun 1 juta jiwa percaya pada Yesus. 500万信耶稣。 Lalu 5 juta orang percaya pada Yesus. 2000万人信耶稣。 20 juta orang percaya pada Yesus. 5000万人信耶稣。 50 juta orang yang percaya pada Yesus. 1亿人相信耶稣。 Dan bahkan 100 juta orang yang percaya pada Yesus. 一个布道大会就超过200万人了。 Dalam satu KKR saja yang hadir itu sudah melebihi 2 juta orang. 上帝给他的钱 Uang yang Tuhan percayakan kepada Bongke 10个 million， 10 juta US dollar, 100个 million， 100 juta US dollar. 现在已经给到他是说超过多少亿的了。 Dan sekarang ini sudah melebihi berapa ratus juta US dollar. 所以方言的祷告是不会限制到神的。 Jadi kalau waktu kita berbahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh, kita tidak akan membatasi Tuhan. 超过你所求所想的。 Melebihi apa yang sanggup kita minta dan sanggup kita doakan. 我们现在来看《使徒行传》第19章， Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. 《使徒行传》第19章，这个经文怎么说呢？ Kisah Para Rasul 19第1和第2节。 ayat yang pertama dan yang kedua. 阿波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带的地方，就到了以弗所，在那里遇见几个门徒。第1节，一起来。 Nah, kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. 第2节。 问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下。” Ayat kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. 第6节，我们一起来念。 Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. 第7节，一共约有12个人。 Ayat yang ke-7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 保罗说：“你们信耶稣的时候，有没有受到圣灵呢？” Paulus bertanya kepada mereka, saat kamu percaya pada Yesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? 他们说还没有。 Lalu mereka mengatakan belum. 保罗就按手在他们头上。 Lalu Paulus pun meletakkan tangannya, dia tumpang tangan ke atas kepala mereka. 圣灵就降在他们身上， Dan dengan begitu Roh Kudus pun dicurahkan pada diri mereka. 他们就说方言， Dan pada saat itulah mereka mulai berbahasa roh. 又说预言， Dan mereka mulai bernubuat juga. 是有12个人哦。 Dan ada kira-kira 12 orang di sana. 刚才我们第2章的时候是120个人哦， Di Kisah Rasul pasal 2 ada 120 orang. 现在这里12个人哦， Di sini cuma ada 12 orang. 是保罗为他们按手哦， Dan dikatakan bahwa Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka. 他们就说方言哦， Lalu mereka mulai berbahasa roh. 又说预言哦。 Dan mereka mulai bernubuat. 所以上帝借着保罗，除了传福音以外， Jadi selain menginjil, 他也叫着保罗去传递圣灵的充满。 Roh Kudus juga punya tugas kepada Paulus, yaitu untuk memberitakan tentang kuasa Roh Kudus. 愿主帮助我们。 Biarlah Tuhan menolong kita. 耶稣说：“圣灵会降在你们身上。” Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. 果然降下来了。
Dan benar-benar Roh Kudus itu dicurahkan pada 就 kita. 听见他们说15个国家的语言。 Dan mereka pun mendengar ada bahasa yang berbeda-beda, 15 jenis 保 bahasa. 罗按手在以弗所教会的门徒身上， Saat Paulus menumpangkan tangannya kepada jemaat di Efesus, 他们就说方言，又说预言。 mereka mulai berbahasa roh dan mulai bernubuat. 所以方言和预言 Jadi bahasa roh dan nubuat 是圣灵所赐给我们的口才。 adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. 谢谢主的恩典。 Terima kasih karena kasih karunia Tuhan. 我们来看诗篇 Kita baca di Mazmur 81篇第10节。 Mazmur 81. 我是耶和华你的上帝，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满。诗篇81篇第10节。 Mazmur 81 ayat 10. 哦，你11你讲了。 Oke. Di ayat ke-11 kita baca bersama. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Bukakan Mulutmu. mulutmu. Bukakan mulutmu. Amin. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Amin. Lebar-lebar，大大声的。他说大大的开你的口， Dikatakan di sini bukalah mulutmu lebar-lebar, 我就给你充满。 maka aku akan membuatnya penuh. Amin. Amin. 哈利路亚。 Haleluya. 哥尼流一家的人， Sekeluarga daripada Cornelius ini, 当彼得传福音给他们的时候， ketika Cornelius dan keluarganya mendengar Injil yang diberitakan oleh Paulus, 我们看《使徒行传》第10章，《 kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-10. 使徒行传》第10章是西门彼得向哥尼流一家的人传福音。 Dan di pasal ini dikatakan bahwa Paulus itu menginjil kepada Cornelius sekeluarga. 彼得还说这话的时候，圣灵就降下来了。 Saat Paulus masih sedang berbicara kepada mereka, Roh Kudus itu pun dicurahkan. 这个是记载在46节，因听见他们说方言，称赞神为大。 Ini tercatat di ayat ke-46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. 彼得还说话，44节，圣灵降在一切听到的人身上。 Ayat ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. 圣灵降在， Roh Kudus dicurahkan. 彼得正在讲道， Petrus saat itu sedang berkhotbah. 他讲耶稣上十字架， Dia berkhotbah tentang Yesus Yesus yang naik ke sendiri salib. Yesus yang bangkit dari kematian. 耶稣要救你， Yesus mau menyelamatkanmu. 还讲到一半， Baru belum selesai. 还没有讲完， Baru selesai khotbahnya 圣 ini. 灵就降下来了。 Roh Kudus sudah dicurahkan. 我听见他们说方言。 Dikatakan di sini bahwa dia mendengar mereka berbahasa roh. 46节一起读。 Kita baca bersama ayat yang ke-46. 3, 2, 1, ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. 因听见他们说方言，称赞神为大。 Karena itu mereka mendengar mereka ini sedang memuliakan Allah dengan bahasa-bahasa yang 47 baru ini. 节，彼得说：“这些人既受圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？” Lalu ayat ke-47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? 彼得怎么样证明？哎呦，这些人领受圣灵，跟我们上次在 Jerusalem 一模一样。 Lalu Petrus dia tidak bisa menjelaskan mengapa orang-orang yang kumpulan ini bisa berbahasa roh seperti orang-orang yang ada di loteng daripada Yerusalem itu yang menerima Roh Kudus yang sama. 在以前，他们120个人，圣灵降临，他们就说出别国的语言。 Ya, di suatu waktu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada 120 daripada mereka, maka mereka mulai berbahasa lidah dengan bahasa-bahasa yang baru. 现在哥尼流全家人也说出了方言。 Nah, saat ini sekeluarga daripada Cornelius ini juga mulai berbahasa lidah.
dengan bahasa-bahasa yang baru. 彼得就替他们洗礼了。 Dan karena itu Petrus pun membaptis mereka. 这个方言的祷告有非常奥妙的作用。 Jadi bahasa lidah ini punya suatu fungsi yang sangat ajaib. 它能够洁净你的石头， Bahasa roh ini bisa menyucikan lidah kita. 它被称为清洁的言语， Dan dikatakan bahwa bahasa roh ini adalah bahasa untuk memurnikan. 因为我们已经说了很多肮脏的、不好的、污秽的言语在过去。 Karena lewat mulut kita ini sering keluar kata-kata yang tidak kudus, kata-kata yang kotor. 所以我们如果常常用方言祷告， Karena itu kalau kita sering berbahasa roh, 如果我们早上起来kita 一直用方言洁净我们的石头。 jadi karena itu setiap pagi ketika kita bangun haruslah kita berdoa dalam bahasa roh untuk menyucikan lidah kita. 圣经说，我们也要用灵来敬拜。 Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa kita harus menyembah Tuhan juga dalam roh. 我用方言祷告就是灵的祷告。 Kalau saya berdoa dalam bahasa roh, artinya saya berdoa dengan roh, di dalam roh. 如果用方言来敬拜，就是灵的敬拜。 Kalau saya menyembah di dalam roh, berarti rohlah yang menyembah. 因为神说你要用灵祷告， Karena itu dikatakan bahwa kita harus berdoa dengan roh kita, 要用悟性祷告， juga dengan akal budi kita. 要用灵歌唱， Kita harus memuji menyembah Tuhan dengan puji-pujian, 又要用悟性歌唱。 juga dengan akal budi kita. 我神给你4个方面向他歌唱、敬拜、祷告。 Ada 4 macam bentuk pujian dan penyembahan yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan. 如果你只用悟性祷告， Kalau kita hanya menggunakan akal budi, 如果你没有方言灵性的祷告， kalau kita tidak berdoa di dalam bahasa roh, 你就好像一条highway，只是去没有回。 maka sama seperti jalan tol yang hanya ada satu arah tapi tidak ada arah kembalinya. 是你只选了一半而已。 Berarti kita hanya mendapatkan setengahnya. 如果你只是用悟性赞美神， Kalau kita hanya mengerti bagaimana memuji menyembah Tuhan dengan akal budi kita, 你没有用灵性方言赞美， kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan roh kita, 你赞美神呢，只是用到一半。 maka pujian penyembahan kita ini cuma setengah-setengah saja. 因为神这样说的， Karena Tuhan berbicara begini, 要用灵，要用悟2种来祷告。 karena Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kita harus menyembah Dia dalam kebenaran, yaitu dengan akal budi. 如果神说4个方面向我祷告， Kalau Tuhan mengatakan berdoalah kepadaku dengan 4 aspek ini, 你说我只用2个，我用2个，我用2个， lalu kita hanya mengatakan saya pakai 2 saja, saya cukup pakai dengan 2 ini saja. 所以你的祷告常常不够力， Karena itu seringkali doa kita ini kurang kuasanya. 你的敬拜赞美一直停在悟性，悟性没有灵性就不够力了。 Pujian penyembahan kita ini juga sampai di batas akal budi saja, kurang tenaganya. 如果神说你必须信耶稣、认罪、悔改才能重生， Yesus mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Dia dan lahir baru, lalu kita harus dipenuhi oleh roh. 你跟神说我信，但我不悔改， Lalu kita katakan saya mau percaya tapi saya tidak mau bertobat. 你是不得救的。 Maka sebenarnya kita ini belum selamat. 因为神说信而悔改， Karena 而且受洗才得 Tuhan 救。 mengatakan percaya, bertobat, lalu dibaptis. 你说我信就好， Lalu kamu mengatakan saya cukup percaya saja. 我不悔改， Saya tidak mau bertobat. 我不受洗， Saya tidak mau dibaptis. 我 make sure 你不得救， Nah, saya pastikan bahwa kamu ini tidak 因 diselamatkan. 为圣经是这样说的： Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. 信主耶稣， Percaya kepada 悔 Yesus, 改， bertobatlah, 信而受洗， bertobat dan dibaptis. 必然得救。 Maka kamu pasti akan diselamatkan. 现在神说祷告啊，要用方言祷告，也要用悟性祷告。 Dan sekarang Tuhan mengatakan kalau kita berdoa harus dengan akal budi kita dan juga harus dengan roh. 然后呢，圣经也告诉我们说，我要用方言灵的赞美，也要用悟性的赞美 Dan。firman Tuhan juga mengatakan pujian penyembahan kita harus dengan akal budi dan harus di dalam roh. 这个我们来看哥林多前书14章15节，
Kita baca di 1 Korintus 14, 14章15节。 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. 这些怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。 Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 哇，这个经文大家再读一次，印尼话读一 Nah, 次 saya 来。 mau kita semua baca bersama ayat ini. Sudah dapatkan? 3, 2, 1, ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 这里讲到清清楚楚灵的祷告， Jadi dengan sangat jelas dikatakan di sini kita perlu berdoa dalam roh. 悟性的祷告， Kita perlu berdoa dengan akal budi kita. 灵的歌唱， Menyanyi dan memuji dengan roh. 悟性的歌唱。 Menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. 如果你只得到两种 Kalau Anda cuma punya 2 macam, 啊，如果一些人说我只有一种而已， atau ada yang di sini yang mengatakan saya cuma punya 1 macam. 我只是祷告神 Saya hanya berdoa kepada 啊， Tuhan. 给我饭吃，给我钱， Tuhan berikan saya Dewa Wujud. makanan, berikan saya uang, berikan saya rumah. 唱歌我也不会唱， Saya tidak bisa bernyanyi. 这种人是一种而已。 Nah, orang seperti ini hanya ada 1 macam. 有一种这样就是25分哦。 Nah, kalau yang model seperti ini cuma nilainya 25 saja. 有一种人啊，我祷告神，祷告神，我也唱歌赞美神，赞美神， Nah, ada juga yang mengatakan, oh saya berdoa dan saya juga memuji menyembah Tuhan. 全部都是用悟性， Tetapi semuanya hanya memakai akal budi. 50分哦， Cuma 50%. 两种吗？ Karena cuma 2 macam. 有就说哦，我悟性祷告，我也灵性祷告，然后我就是悟性，我也用方言祷告。 Nah, lalu ada juga yang mengatakan saya berdoa dengan roh, saya juga berdoa dengan akal budi, dan saya juga memuji menyembah Tuhan dengan akal budi. 但是我不会用方言来歌唱哦。 Tapi saya tidak mengerti bagaimana caranya memuji menyembah Tuhan dengan roh. 虽然我有方言的祷告， Walaupun saya sudah berdoa dengan bahasa roh, 但是一唱到巴塞洛，我就不会唱哦。 tapi saya tidak mengerti bagaimana caranya memuji menyembah Tuhan dengan bahasa roh. 三种哦， Karena itu cuma ada 3 macam. 75分哦。 Cuma nilainya 75. 啊，我用方言祷告，又用悟性祷告， Nah, kalau saya berdoa dalam bahasa roh dan juga dengan akal budi, 我用悟性赞美，我又用方言赞美， saya menyanyi dan memuji dengan roh dan juga dengan akal budiku, 我就用4种咯。 maka 4 macam yang digunakan. 我跟神的联系是100分咯。 Maka komunikasi saya dengan Tuhan itu adalah nilainya 100%. 所以今天晚上这个主题 Jadi topik saya malam ini, 要提升你跟神的敬拜赞美， saya mau meningkatkan hubungan Anda dalam pujian penyembahanmu dengan 要 Tuhan. 提升你跟神的祷告的内容。 Saya mau meningkatkan tingkatan daripada doa-doamu kepada Tuhan. 阿门。 Amin. 你们要不要进步啊？ Apakah Anda mau mengalami peningkatan? 要不要啊？ Mau atau tidak? 如果你有方言祷告的人举手一下。已经 Saya 有 mau 了 lihat, tolong angkat tangan siapa yang sudah mengerti bagaimana berdoa dalam bahasa roh. 巴塞洛 Yang 有 sudah berbahasa lidah. 出来，出来，出来， Bisa keluar. Keluar dari, keluar sini. ya. 出来。 Maju ke depan. Maju ke depan. 巴塞洛的举手了的出来 Yang，sudah bisa berbahasa roh, maju ke depan. 刚才举手的出 Ayo 来。 jangan malu. Tadi yang angkat tangan semua maju ke depan. 呀，快点，快点。 Ayo yang cepat, jangan pelan-pelan. Jadi mulut-mulut tak boleh pelan-pelan ni macam. Ya. Mana pergi Australia, pergi Afrika pelan-pelan tak jadi ya nanti oh. If you can pray in tongue, you here. In front. Semuanya. You can. Yang bisa, Yang ada bahasa lo, tak ada punya jangan keluar. Ha? Kalau tak ada punya jangan keluar. cuma yang sudah bisa berbahasa roh yang maju ke depan. Sini ke? Ayo, Ipan ah. setengah ya. Sepalo 啊，呀，今天晚上是对那些没有的人的是好消息了。 Nah, malam ini saya punya kabar baik untuk kalian yang masih belum menerima bahasa roh. 等一下你就得到了， Hari ini juga Anda akan dapatkan. 阿门。 Amin. 因为圣经怎么说？如果你相信，你就会得到。 Karena firman Tuhan berkata, asal kamu percaya, maka kamu akan menerimanya. 你们都得到很久了吗？
Apakah kalian dapatkan sudah lama 阿门， bahasa roh ini? 哈利路亚！啊，我们一起 Sudah lama?，我们一起用巴哈斯勒祷告一下。 Ya, kita akan berdoa bersama dengan Amin. bahasa roh. 闭 Amin. 上你们的眼睛， Ya, semua pejamkan 闭 matanya. 上眼睛， Pejamkan matanya. 我们向神祷告，求更多的恩典。阿门。 Oke, kita Haleluya. minta kasih karunia yang lebih besar lagi dari Tuhan. 我可塔尔马肯菲本头上巴肯菲本塔尔马，亚拉巴肯菲本哈拉巴修空巴肯菲本哈拉巴西给。Open your mouth and pray. Haleluya. Semua buka mulut dan berdoa. Lu sudah ayat atapnya. Haleluya. Sekarang berdoa. Pakai dia, pakai dia. Haleluya. Pari praken frame kau sampari praken. Okor Maria praken frame kau sampari praken. Abanda rabaken frame kau Maria praken frame. Pembari praken frame kau sampari praken. Oh rarama sambaken frame kau maka. Bender makor Maria praken frame. Bender rabako sambada rabaken frame. Bender rabaken frame kau sambaken frame. Bender rabako sambakor Maria praken. Mau sambakin frame tau sambakarya or Maria prakan or bakin frame tau sambadara baka benar masikin prangkam frame benar bakan frame halam masikin bakal sambadara baka benar bakan frame halam masikin bakan frame halam Kediri antara lama syatara lama syidiri bakan frame halam Kurabakatana masyatara lama syidiri benar bakan frame Kurabakatana masyidiri bakatana Benar malama bagi syidiri pingin tor Maria prangkam. Kurobolo lama Oh, syidiri mentara bakatara bakin balala pingin masyidiri di anta Benar bagi Kuramakatara balala masyatara Benar bakatara bakal masyidiri di anta sambadara baka. Kurobala Benar masyatara bakin rarala masyidiri Benar bakatara balala masyidiri Benar bakal sambaria prakarma. Bel sur motor. Benar makin febe. Ikau kor mokon baria prakan febe. Baria prakan febe dar mosamba. Disembaria prakan febe. Benar bakal sambaki kurma. Haleluya. 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 上帝在圣灵里面乐意把这个恩赐给所有的人。 Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dia mau mengaruniakan 你 karunia ini kepada semua orang. 你现在没有， Saat ini mungkin Anda belum mendapatkannya 可能你从来没有听过这个真理。 karena mungkin selama ini Anda sama sekali belum pernah mendengar tentang kebenaran ini. 你目前没有，可能就是没有一个像保罗这样的人为你 lay hand。 Dan mungkin selama ini Anda belum dapatkan karena tidak ada orang yang seperti Paulus yang meletakkan tangannya atas Anda. 圣经从来没有改变。 Tapi firman Tuhan sama sekali tidak pernah berubah. 今天在世界各地，许许多多的人仍然被圣灵充满。 Saat ini dimanapun juga di seluruh dunia banyak orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以我现在就是要为这些还没有得到方言祷告的人，我要为你们祷告。 Nah, sekarang saya mau berdoa untuk kalian yang belum menerima bahasa roh. 那你们要做什么呢？ Apa yang mesti Anda lakukan? 你必须说：上帝啊，我听见这个真理， Anda harus katakan, Tuhan hari ini saya sudah dengar kebenaran ini. 我要接受圣灵充满， Saya mau terima kepenuhan daripada Roh Kudus. 我要接受像彼得、像保罗这样领受圣灵的充满。 Saya mau terima seperti yang diterima oleh Petrus dan Paulus, yaitu kepenuhan Roh Kudus itu. 我要像哥尼流那一家的人， Saya mau seperti keluarga Cornelius. 我要像以弗所的12个门徒， Saya mau seperti 12 murid yang di Efesus. 我更要像耶路撒冷的120个门徒使徒被圣灵充满，讲出方言。 Lebih-lebih saya mau seperti 120 murid yang ada di Yerusalem yang semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. 这是圣经清清楚楚记载的。 Ini adalah sesuatu yang ditulis dengan sangat jelas di dalam Alkitab. 上帝啊， Ya Tuhan, 今天晚上 malam ini 我要得到圣灵的充 saya 满， mau mendapatkan jamahan daripada Roh Kudus. 我要得到这种恩赐。 Saya mau dapat karunia ini. 阿门。 Amin. 要吗？ Apakah Anda mau? 请你们站起来， Saya persilakan semuanya bangkit berdiri. 全部现在站起来，跑到前面来。 Semuanya maju ke depan. 啊，前面来， Semua maju 快 ke 点， depan. 快点， Ayo 行 yang 动 cepat, 快一点 yang，cepat. cepat sedikit， Jangan pelan-pelan ya. jangan pelan-pelan，快一点，depan sini。 Ya. 好，今天神的话讲出去了， Hari ini firman Tuhan telah diberitakan. 圣经说神的话出去就会应验了。 Dan firman Tuhan mengatakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. 并不是上帝不要给你们， Bukan artinya Tuhan tidak mau memberikannya kepada Anda. 是很多年来你不知道，
Tapi selama bertahun-tahun ini Anda tidak mengerti. 很多年没有人跟你讲。 Bertahun-tahun ini tidak ada yang menceritakannya kepadamu. 今天晚上神要圣灵充满你， Tapi malam ini Tuhan mau memenuhi engkau dengan rohnya. 哈利路亚。 Haleluya. Don't play the keyboard, come out. 哈利路亚。 Jangan mainkan keyboard dulu. Haleluya. 然后你跟我祷告， Anda berdoa bersama dengan saya. 亲爱的天父， Allah Bapa yang terkasih, 我接受主耶稣， saya menerima Tuhan Yesus Kristus. 我也接受主耶稣赐给我的圣灵充满。 Saya juga mau menerima kepenuhan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepadaku. 保罗怎么样按手在以弗所的信徒头上？ Sebagaimana Paulus menumpangkan tangan kepada murid-murid di Efesus, 他们都被圣灵充满， dan semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. 就说方言， Lalu mereka berbahasa roh 又说预言。 dan mereka bernubuat. 上帝啊， Ya Bapa, 我渴慕得着， saya rindu mendapatkan kepenuhan yang sama. 现在得着， Saat ini juga 我要开口， saya mau membuka mulutku 大大声祷告。 dengan suara yang keras. Saya mau 我要 berdoa. 开口， Saya mau membuka mulutku 大声祷告。 dengan kerasnya. Aku mau 请 berdoa. 你充满我， Penuhilah aku. 请圣灵充满 Roh 我， Kudus penuhilah aku. 现在 Saat ini 充满我， penuhi 我 aku. 开口祷告。 Ayo semuanya berbuka mulut berdoa. Semuanya ikut doakan mereka. Kurabara lala masyi diri di antara bang. Kurabara lala masyi diri di ampakata rabala lala masyi. Jama kurabara lala masyi diri di antara. Buka mulutmu. Kurabara lala masyi antara lala masyi. Kurabara lala masyi antara Yesus dalam nama Yesus, Allah silas. Kudus memberitahu atas aku datang satu kali tahu. Kudus Tuhan datang satu Tuhan datang. Berbagai kembali, bau sambari, bekara mata rabaka, isar bagai beg, berbagai began berbaka, ho, pari berakam, bau darah bata rabaka, pembata rabata tapa, kai kau tahu kau, Semuanya berabata bersuara, rabaka berdoa. fike, benda rabata rabaka fike, benda bar benda rabata rabaka, barabaka baka badarama, go and lay hand, go there and lay hand, hallelujah, oh rabata rabata, go there and lay hand, lay down sister, hallelujah, baka bahala masoko, beta rabata rabasoko, benda rabaka, lay hand, no, oh, lay hand, oh haleluya, belakang, belum tapak dia, lay hand, haleluya, oh dalam sambar, haleluya, go and lay hand to the brother, haleluya, baki sor Mariam belakang, bawa darah baka vegan darah masukku, bau sor bar baki vegan darah masukku, meta rabata baka vegan darah baka foka baka sakasike, oh mata baka vegan darah baka, isor Mariam belakang feba, benda rabat sabaka. Beta rabata rabaka veba, beta rabaka veba halamasiki, beta rabata rabaka vegenda rabasokotaram, ora rabata tabata rabata kabatarama, oh matata matata batarama, beta ramata ramasa, beta ramata bata, beta rabata ramata bata. Rabasabaka, oh, Madarabasobaka, Badarabata,
Bedara baka badara mata. Badara batara mata badara bata. Ba mandara badara. Batara baka fikandara bata. Batara patara baka fikandara basoko. Bakadara badara baka fikandara basoko. Badara batara batara basoko. Badara batara batara batata. Bedar pakem fei bendara ma rara batara baka fikandara. Bedara batara basamba. Bedara baka fikandara. Bedara batara baka. Badara badara baka fikandara masabaka fikandara baka fikandara baso. Badara baka fodara basoko. Bedara batara basoko baka fikandara ma. Bodara batara masoko kadare maka fikandara basoko dara baka fikandara masoko. Bedara batara baka fikandara matara masoko. Kenara masyata rara Badara batau ramandara basokota. Badara batara baka fikindara masabaka fikindara masoko. Oh rara matar bar ya mara. Cisi tau kau. Badara batara baka fikindara masabaka mandara. Oh dara batara baka fikindara masoko. Badara matara batara basoko. Badara matara ma. Badara basabaka fikindara. Badara basake mandara masabaka. Badara baka feba. Badara batara basa. Badara batara baka fikindara maso batara mas. Badara matara masoko. Kurramalala masyata rara Badara batara baka fikindara maso bakatara masuki. Badara batara baka fikindara maso bakatara masuki. Badara batara masoko baka batara batara masuki. Badara baka Badara baka fikindara baka fikindara mo patara batara baka fik. Baka Maria baka fikindara. Badara batara bari par. Oh matara batara baka fikindara. Oh matara batara baka fikindara masuki. Kembali tata baka batara basoko. Bedara batara batara baka fikindara masuk. Bedara batara basoko batara basok. Batara pakai bar. Kau Samaria belakang. Itu batara basok. Batake mendara basok. Bedara pakai mendara basok. Kau mandara baka. Oh mandara batara basoko. Bedara baka bandara baka. Sor Maria baka fikir. Okar Maria belakang kor baka. Bedara baka fikindara batara basoko baka fikir. Batara batara baka fikindara masuk. Batara batara baka fikindara masuk. Bedara batara baka. Korara batara basuk. Bekara barian rara mata bariataka. Oh mandara batara baka fikir. Bedara batara baka fikindara masoko. Par baka bedara Borara batara basiki. Batara baka fikir. Samaria belakang fikindara baka. Okar Maria belakang fikindara Maria ndara baka. Bedara batara baka fikindara. Desor Maria belakang fikir. Betara